हाय होप अपनी सब ভাল থাকিব और आज भी मैं अपनी के इनफॉरमेशन दिबले ही ये वीडियो बनाए आसे सो माई सेल्फ बिनय गुप्ता ECL सेल्स मास्टर एटॉमी इंडिया ट्विंसन टीम वॉरियर सेंटर मैं आज अपनी के प्रोडक्ट नाई मैं हाते प्रोडक्ट ला इनफॉरमेशन मैं दिबले आज अहा नय हलिबे अपनी के आज मैं एटॉमी की आसे उतु लगा अलग डिस्क्रिप्शन दिबले मन अपनी के बेसि मानु आज एटॉमी जानी आसे हलिबी हुना तो हुनिसे हलिबी नाजाने एटॉमी तो की आसे एटॉमी इज एज सिंपल एज इट इज इट्स वेरी सिंपल आमी हान अंडरस्टैंड करबो लागे तो लेट्स टॉक ऑन व्हाट इज एटॉमी एटॉमी is just like online just like Amazon, Flipkart, Snapdeal shopping site online shopping portal utu Atomi bi utu hi ase online shopping portal hi ase yate ami han Amazon te ami han saman lobu kole bi ami han registration kurbo lage Flipkart sob shopping site te kiman ase sob te ami han registration kurbo lage the same way ami han Atomi te bi registration kurbo lage Amazon te apni product की ভাল লাগে উতু লৈ আছে মিস Amazon পৰা আপনি কে তো নকয় জবরদস্ত আপনি উতু বি লবি द सेम वे আমি হান এটমি তে বি রেজিস্ট্রেশন করা পাছতে কোন বি আপনি হান কি ইয়াতে এটমি কোম্পানি পৰা লিবি এটমি লা এমডি और আপনি কোন আপনি কে কইছে তাই পৰা বি আপনি কে ইয়াতে ফোর্স ন করে আপনি উতু লবি আপনি রেজিস্ট্রেশন করবি শপিং সাইটে যাবি কি ভাল লাগে এটু কিনিবি that means Atomi is totally a consumer based platform consumer based platform ase etu aro ami han consumer create kuri ase okay now Atomi laka alop history moi kobole mon apni han ke Atomi to 2009 te South Korea pra start hoise 2010 te globally started from USA te sob tangor kiman network market industry ase sob hi ase tate aro it's a belief that যদি USA তে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং सक्सेस हो जाए तो पूरा वर्ल्ड इदु सक्सेस होबो तो फर्स्ट एटॉमी 2010 ते ग्लोबली स्टार्टेड फ्रॉम USA इतु पासते आस्ते सब जगाते आइसे आइगेने एट प्रेजेंट इज इन 27 कंट्रीज আজি 27 कंट्रीज ते एटॉमी रन करि आसे 2009 and today is in 27 countries 12 years te iman growth to bhabi sabi apni han company logote ki ineka ase kile iman growth hoye ase the reason is only one that they have a world class product and result oriented product tahan la bisi effective ase result oriented ase good quality of product world class product ase the reason is this why people are increasing day by day अच्छा 27 countries te ase 16 million active distributor ase Atomi logote and Atomi don't compare with any other network marketing industry Atomi dusra network marketing industry logote comparison na kore they compare with a big online shopping portal like Amazon tahan competition Amazon logote ase Snapdeal logote ase Alibaba logote ase नेटवर्क मार्केटिंग लोगोते नय किले आमी हान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री pra बिसि हाईली महल्ला प्रोग्राम आसे प्लान बिसि हाईली आसे प्रोजेक्ट बिसि हाईली आसे सो दिस इज एटॉमी आरो एटॉमी तो किले ভাল आसे आमी हान किले एनरोल करबो लागे एटॉमी के फर्स्ट थिंग इज दैट इट गिव्स यू अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नेचुरल प्रोडक्ट आसे सेकंड थिंग इज दैट products are really amazing and at affordable price hoy ami han utu level laga product kitabi use kora na itubra ami han ke beshi costly lagi ase holi bi apni do the comparison apni same product apni market te bi available thakibo apni comparison kuri sabi then you will know and better do not compare use kuri sabi ekbar ekta product holi bi Atomi la use kuri sabi then you will tell that no really the products are at affordable price okay now Atomi logote dangor corporation associate kurigina ase Atomi is a distribution hub Atomi logote duita dangor bishi organization ase associate kurigina
একটা আছে কেরি, KAERI, Korean Atomic Energy Research of Institute, world laga second largest research and development center after NASA first আছে আৰু কেৰি আৰু তাহান রিসার্চ করে অ্যাটমিলা প্রোডাক্ট তাতে ম্যানুফ্যাকচার করে আৰু কেৰি ইজ অলসো নন ফর স্পেস ফুড বি তাহান ম্যানুফ্যাকচার করে ফার্মাসিউটিক্যাল স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট and ODM and OEM original equipment device উতো উপরে বি কেরি কাম করে and manufacturing করতে করে গলি তো উতো বি একটা ডাঙৰ অর্গানাইজেশন আছে এটমি লগতে উতো আছে Colmar is only one biggest manufacturing company in the world and the oldest manufacturing company আছে Colmar উতো বি সাউথ কোরিয়া তো তাহান দুইজন এটমি লগতে মার্জ কৰি কিনে আছে and then atomic products research হয় কেৰিতে কলমাৰ্টে ম্যানুফ্যাকচারিং হয় ইটু পাছতে এটমিলা প্ল্যাটফর্মতে আয় and তাতে পৰা it distribute to its distributor ইটুই নহয় আৰু এটমি লাগা সবচে ভাল কি আছে কইলে তাহান নিজৰ লাগা ব্ৰডকাস্টিং আছে তাহান ট্ৰেনিং দিবলে নিজৰ লাগা ব্ৰডকাস্টিং ইউজ কৰি আছে This is Atomy. And सबसे ভাল কি আছে at the same time itu online shopping portal আছে আৰু next বেছি ভাল তাইলা কি আছে কইলে উটো একটা আমিয়ানকে অপরচুনিটি বি দি আছে বিজনেস কৰিবলে যদি আপনি ইয়াতে বিজনেস কৰিবলে মন আছে and extra time তে আপনি লাগা টাইম কি আপনি মিসইউজ করে উটো টাইম তে যদি আপনি business itu kuribole mon jay ase build kuribole mon jay ase kolen you have opportunity to make your career with Atomy 1 घंटा काम kuri gine apni 20,000 30,000 50,000 1 lakh 2 lakh 3 lakh crore rupees apni yate pra earn kuribo pare itu point prahi manu Atomy te join na kore So my dear friends, মই আপনি হানকে কবলে মন তো আপনি ইস আ কনজিউমার পিওরলি কনজিউমার প্ল্যাটফর্ম আছে আপনি অপরচুনিটি না লাগে কইলি তো এনরোল করিবি আর ওয়ার্ল্ড ক্লাস বেস্ট প্রোডাক্ট এনজয় করিবি আপনি ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইস তে মানুকে আপনি কিনা বদলি তো নিজর আইডি লাগাই কিনে আপনি নিজর ডিপি রেট ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইস রেট তে আপনি প্রোডাক্ট পারচেজ করিবি আর ইউজ করিবি সো দিস ইজ Atomy Manu confusion te ase tiabi itu bi ekta alag network marketing industry nisna ase ami han join kursu koile every month we need to purchase it's nothing like that apni na jane koile to video pasate jani jabo yate ami han there is no any conditions monthly purchasing target eku nai no PV maintain no downline required jodi apni khali consumer platform te ai ase koile যদি opportunity apni bisari ase kole to okay you can add utu alag system ase so there are two ways to join in Atomy one is you can enroll yourself as a consumer and second thing is that you can enroll as a consumer plus distributor so distributor ase kole to apni opportunities bisaribo yate kaam koribo learn koribo kineka Atomy workout kori ase so these are the few things which is very important to let you know aro utohan hi amihan na jane confusion te ase aro products itu amihan India de 11 November 2020 te launch hoise Atomy to itia ek sal 4-5 months hoye ase तो कंपनी एकता आही गेना स्टेबल होबोले इट टुक long years जियो लॉन्च हुआ आगे ते 7 years तहान काम करिसे जियो सिम लॉन्च करिबोले इतु पासते मार्केट ते आइसे जियो सिम so those who had joined in Atomy don't worry time lobo होलिबी it will grow आर प्रोडक्ट बिसे आही बोले आसे See, what are the category of products available with Atomy? Skincare products, home care products, health supplements, food beverage, and garments. Then kitchen utensils. Utan sob Atomy te pabo.
হলে বি অলপ এটমিকে টাইম দিবি আমি হান সব টাইম দিব লাগে কিলে মাল্টি ইন্টারনেশনাল কোম্পানিজ আছে আৰু সবচে ভাল একটা পইণ্ট মই ইয়াতে এটমিতে লাগি তো ইট ওয়ার্কস অন জিএস ফর্মুলা গ্লোবাল সোর্স গ্লোবাল সেলস উতু লাগা বেনিফিট তো কি হবো আজি আমি ইয়াত ইন্ডিয়াতে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম বেশি আছে সো উতু আন্ডার দ্য জিএস স্ট্র্যাটেজি কোম্পানি কোটি भी যাইলে আজি সাপোজ ইন্ডিয়াতে আইছে এটমি দেন ইন্ডিয়া লাগা ভাল वाला প্রোডাক্ট দে উইল পিক আপ and they will manufacture with that raw materials like India laga ayurvedic bishi famous ase ayurvedic product prolong years pra to ami han follow kuri ase and India has all the raw materials to ite atomi pra yate ayurvedic product type pick kuribo pare spices like turmeric is the best turmeric we have in the world तो टर्मरिक उपरते काम करबो पारे ताते पर एकटा ভাল प्रॉडक्ट ताहान रिसर्च करि किना बनाओ पारे सो कितिया उतो जीएस स्ट्रेटजी आमियान इंडिया ते स्टार्ट होबो इट विल क्रिएट अ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इट विल एड इकोनॉमिक ग्रोथ टू आवर कंट्री आल्सो तो इतुबरा মই বেশি ভাল লাগিছে এটমি তো তাই আজি কোতে বি আছে ইউএসএ লা প্রোডাক্ট আমিহান ইয়াতে পাই আছে आ ब्राजिल इथियोपिया लगा आमिहान कॉफी याते बइगने पाए आसे जापान लगा आइलिटुन एकटा बेसी ভাল प्रॉडक्ट আছে उतु पाए आसे फिलिपिन পৰা आमिहान कोकोनट सुगर पाबो सो एटमी इज प्रोवाइडिंग ऑल द बेस्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द कंट्री আৰু তুখান आमिहान प्रोडक्ट तो ভাল লাগি আছে যদি आमिहान डायरेक्टली यूएसए পৰা পারচেজ কৰে তো ভাবি সাবি আপনি কিমান এক্সপেন্ডিচার যাব आनिबले शिपिंग चार्जेस कस्टम चार्जेस तो उतहान सब साइटे राखी किने एटमी पुरा पिक करि किने डायरेक्टली आमिहान के एटमी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल ते हाली दिया से ताते पुरा आमिहान परचेस करि आसे तो दिस इज एटमी इज एज सिंपल एज इट इज एकु कंडीशन नाइ गेट रजिस्टर्ड विथ एटमी गेट द प्रोडक्ट व्हाटएवर प्रोडक्ट यू लाइक की प्रोडक्ट अपनी लागे उतु ही परचेस करिबे अपनी एकु बाउंडेशन नाइ एकु कंडीशन नाइ एटमी दे अपनी इतु ही किनिबो लागे इनेका एकु कंडीशन नाइ नाउ फ्रॉम लास्ट 1 year वी आर वर्किंग ऑन अ स्किन केयर प्रोडक्ट्स लास्ट ईयर दुईटा हेल्थ सप्लीमेंट लॉन्च हुइसे इतिया रिसेंटली एकटा हेल्थ सप्लीमेंट लॉन्च हुइसे सो द प्रोडक्ट व्हिच एटमी हैव उतु प्रोडक्ट कुन लगति भी नाइ मीन्स दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कुन लगते भी नाइ प्रोडक्ट থাকিব পারে হলে বি क्वालिटी की एटमी लगते আছে উতু सेम क्वालिटी अदर कंपनी लगते नाइ तो दिस इज एटमी मानु बेसी कन्फ्यूजन ते আছে एटमी जॉइन करले मानु বিচারব লাগে তো নেবিচারে বি मानु আপনি বিচারবলে মন নাই কইলে আপনি স্কিন ভাল রাখিবলে মন আছে জয়েন एटमी गाँव ভাল राखिबले मन आसे जॉइन एटमी अपॉर्चुनिटीज लागे जॉइन एटमी लर्न करबले मन आसे जॉइन एटमी सो दिस इज एटमी इतु পৰা আমি স্টার্টিং তে কইছে एटमी इज एज सिंपल एज इट इज तो होप আপনি एटमी তো কি আছে আজি জানি কেনে থাকিব আৰু एटमी লা বেছি ডাঙৰ হিষ্ট্রি আছে উতু আমি কইছো কলে ভিডিওস বেছি লম্বা হবো और एटमी लगा प्रोडक्ट्स खान 2021 ग्लोबल मेकअप अवार्ड पाई गने आसे और एक कंफ्यूजन आसे बेसी क्वेश्चन मानु करी आसे प्रोडक्ट्स तो कोरियन प्रोडक्ट एंड इंडिया ला क्लाइमेट स्किन इज डिफरेंट तो आमी खान भावना करबले काम ना एतु भावना करबले गवर्नमेंट इज देयर एटमी ला किमान प्रोडक्ट्स आइ आसे ओतु सब इंडियन लैब ते टेस्टिंग करी गना इफ इट इज सुटेबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया suitable for skin of India, then only the product is to launch. Utupra iman time loy. Amihan Atomi la product launch over India de. And Atomi is only one company who is following the Indian government guidelines. Khali Atomi pra hi follow kuri ase. Itupra alop time loy ase. Tai stable hobole India de. Product kan launch hobole itupra duk pai ase. So in coming days. So many products will be there. Apnihan every day amihan ekta noile product amihan choose kuribole aro kinibo karone option thaki jabo. To aro aji bi beshi bhal ase product oral care
This is Atomy. So I think after this video there will be no any confusion. Atomy join kurubole ase kole to moi description te moi laga number bi di dibo. Moi la channel subscribe kuribi, like and share with others, and let people know that what actually Atomy is. Atomy is truly pure consumer based platform. We are creating consumer worldwide. আমি হান মানুকে খবর জানাই দিবলে মন কুতুবি একটা কোম্পানি আছে তাই লগতে world class product available আছে, and we solves many problems which we are facing on daily basis. So this is Atomy. Aro beshi information lage gule to description box e number thakibo. Call me, WhatsApp me, I will reach and I will help you out to know more about Atomy. How we can create income from Atomy. Second thing, mohan kinega Atomy te income create kuribo paribo by hustling. Aji moi earning kuribo pari ase. Last one and a half years I gave Atomy, and today I am earning a good income. Moi ki kurise moi laga kam dusra bi sai ase, side te part time te tu moi business aste build kurise. Aji moi education center bi set up kurigina ase Atomy la. And the most another important point is pura world day Atomy apni ke 6% commission di ase just to train other people, just to impart education, just to give trainings. Utu karne 6% commission di ase. Hunise kunba company apni hanke 6% khali education dibole training dibo nimite apni ke di ase. Nohonibo apni han. Dusra companies te ki ase distributorship franchisee lobo lage na ami han. Saman kinibo lage 50,000, 1 lakh, 3 lakhs, 5 lakhs laga kholi gina store banabo lage. Ami han Atomy te utu culture nai. Ami han Atomy te ki ase education center ase where we don't need to make a stock of the product. Kile itu totally pure online shopping portal ase. Sob manu shopping kuribo. To do the shopping, to do the business, education center is there to provide you all the information related to Atomy. Product training tate thake, business presentation plan thake, notun khobor kiba aile thakibo. Oton sob apni janibo nimite Atomy education center de visit kuribo pare. Aru moila education center ase Twinsang de middle sector high school B. Phone number bhi apni pai jabo. To notun manukun ba apni ase Atomy bisari ase, so please call to me, WhatsApp me, I will help you out. So I hope bishi confusion clear hoy kene thakibo aji. What is Atomy? Thank you.